खबर कागज देखु बा आपण कौन इलेक्ट्रोनिक गणमाध्यम देखु प्रति 2-3-4 दिन भितर निश्चित भाव में कौन ना कौन युवती बा महिला प्रति दुष्कर्म बा सेमानक प्रति असद व्यवहार खबर निश्चित भाव में देखा मिलूँ। किंतु आपण मैंने भूली पारि नथिबे जे गत सेप्टेम्बर 15 तारिख दिन गोपालपुर सी बीच रे घटिथिबा एही जघन्य कांड पर मात्र 2 दिन पर पुरीर बाली हरचंडी ठारे 2 जण पुओ झियो से भली भाव में मां को दर्शन करी से अंचल रे बुलाबुली करुथिबा समय रे दुर्वृत्त माने 2 जण यौन पिपासु पुरुषटी को गछरे बांधी देई निर्धम माड़ मारिबा सहित तांको सम्मुख रे सेठी तांकर जो बांधवी थिले 19 वर्षर युवती को गणधर्षण करथिले एवं ता मध्य लोकलोचन को आसीथिला। किंतु मात्र 2 मास जाई नाही आउ एक सांघातिक कथा सामना को आछि जहा होची 5 जण युवक मिसी खोद कैपिटल बा राजधानी भुवनेश्वर रे धौली थाना मात्र 1 किलोमीटर दूर रे सेमाने गण दुष्कर्म करिसंती एवं तांकर जो पुरुष बंधु को निर्घात माड़ मारी तांको फोपाड़ी देइथिले एवं जो नई पठा को टेकी नहीं सेठारे सेमाने गण दुष्कर्म करथिले। जो युवक युवती 2 जण सेमाने जाइथिले धौली शांति स्तूप दर्शन करिया पई एवं सेठारु फेरिला बेले सेमाने बाटरे नई पठारे अटकी थिबा बेले केते जण युवक आसी तांको रास्ता रोक करथिले एवं रास्ता बंद करी तांको ठारू जहाँ पैसा पत्र अच्छी सुना रूपा जहाँ अच्छी लुट कर एवं युवकटी को निर्घात माड़ मारा बेले आउ 3 जण से नई पठा को टेकी नहीं जन पर जड़े दुष्कर्म करते एवं आहरी जघन्य कथा होची जेतेबेले एई कांड चलीथिला ताकू तांकरी भितरु जड़े लेखाए ताकू वीडियो शूटिंग मध्य करथिले। एसबु कला परे जीवन रु मारी देबाक समाने धमक देई समस्ते गाड़ी लेकी चली जाइथिले। 4-5टा बेलू धोल पे बाहर बाहर के आसी बुलाबुली करके मौसी झील को नहीं आसते बुलाबुली करके चकलेट फकलेट किणिक मुझे जाऊली समय से 6:30 ରୁ 7ଟା पाखापाखि थी आम मो धौली आ केशर झील बाटर से जाऊलु अधा बाटर 2टा पुआ जंगल भर 2 जण बाहर आम तो कट कटिक जाऊलु से आम गाड़ी आगे पलि आसिले हठात कि ब्रेक मार से आसिक आम चाबिटा नहीं गले चाबिटा बंद करदे कहले पैसा मांगिले भाई को आम जो कहलु कि आम पाखे पैसा पैसा किसी ना भाई सांगे सागे आम चाबिटा पकईदे आमको उठेक नहीं गले तार सहित मिसबिहेव कले तार वीडियो कॉल 15-20 मिनट से रखिले मत बाड़ेले लास्ट पत्थर आणुले मारे मो रूपा चेन तार सुना चेन नहीं जाइए आम मारले बहुत मारले ताको भी मारी गोड़ हाथ से बाड़े अधा पूरा खंडिया खंडिया कर देते मत भी मारी पूरा मोर भी मुहर आ पिठी से किसी अवस्था नहीं आम मारले 9:30 से टर्चर कले कर 9:30 पर आमको धमकी देले कि तमें जे यही कथा क्या भी कहल कि पुलिस कल आम वीडियो भाइराल करदेव फिर गोईठा गोईठा मारिकिना कहले कि यही कथा जे क्या भी पुलिस क्या भी कहीदेव तुम वीडियो भाइराल करदेव 2 जण। ये घटना शेष है बेलू विलंबित राति होता तेणु 11 तारिख सका युवक और युवती 2 जण जाक जाई धौली थाना रे रिपोर्ट करथिले एवं सेमाने अभियोग तांकर दाखल करथिले। जेहेतु जो पिलाटी ये घटना संपृक्त थिला अर्थात जे विक्टिम जो पुरुष बंधु तांको घर मध्य सेही अंचल रे से किछि लोक को ता भितर चिन्हिथिले एवं सेमान जो परिचय देथिले से अनुसार वर्तमान सुधा 2 जण को पुलिस अटक रखी 2 जण को आनी रखी। सबुठ बड़ कथा है जे एमाने 2 जण जेतेबेले अभियोग दाखल कले से अभियोग को अति हालुका भाव में पुलिस नहीं थिला एवं ताको केवल असदाचरण एक अभियोग भाव में दायर करी से समानकु सेठारु विदाय कर देथिला जहाँ करबा कथा तांकर स्टेटमेंट रेकॉर्ड करबा कथा बा ताको परीक्षा करबा मेडिकल चेकअप करबा कथा कोनोसी किछि करि नथिले। एवं ये होचंदी प्रदीप किशोर नायक बोली जड़े इन्स्पेक्टर आईआईसी जे थिले थाना रे ये तांकरी होची कारनामा एवं सरकार को आम पुलिस विभाग को धन्यवाद देवा कथा जे अंततः प्रथमे से प्रदीप किशोर नायक को एठरू बदली करछंती एवं बदली करी तांको जगह स्मृति रंजन महंती को स्थानित करा जायछि जे कि प्राथमिक स्तर रे तदंत करी 2 जण को धरी छंती एवं
ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଧଉଳି ପୋଲିସ ଥାନାର ପାରିବାର ପଣିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନେଷ୍ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିଛି। ଧଉଳି ଖାଲି ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଅଧାଅଧି ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଚାଲିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଇଦେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ନିରାପଦ। ଯଦି ପୁରୀରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇପାରୁଛି, ଯଦି ଗୋପାଳପୁରରେ ହେଇପାରୁଛି, ଖୋଦ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଥାନାର ଅନତି ଦୂରରେ ଯଦି ଏକଥା ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଶିମିଳିପାଳର କଥା କହିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଭିତରକନିକାର କଥା କହିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯଦି ପୁରୀର କୋଣାର୍କ କଥା କହିବେ ଏସବୁ ତ କ୍ୟାପିଟାଲରୁ ବା ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ବହୁତ ଦୂର ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଦୂରତ୍ୱ ରହିଛି। ଯଦି ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଏକଥା ଘଟିପାରୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ତାକୁ ଯଦି ବି ଘଟଣା ଘଟିଲା ହୁଏତ ସବୁ ଘଟଣା ଉପରେ ପୋଲିସ ଯେ ରୋକ ଲଗେଇ ପାରିବ ଏକଥା ତ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିବା ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା। ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାକୁ ଯଦି ଏତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଏ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ ଏହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ କିଭଳି ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆହୁରି ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିପାରିବ। ଅନ୍ତତଃ ପୋଲିସ ଏକଥା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯଦି ମଣିଷମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ ତାହା ଅନ୍ତତଃ ନୋଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଠାରେ ଯଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପୋଲିସ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଏଭଳି ଜାଗା କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଠିକୁ ତୁମେ ଯାଅ ଏଇଠିକୁ ନ ଯାଅ ବୋଲି ତ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇଦର ତ ପୋଲିସ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗମନାଗମନ କରିପାରିବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗଲେ ଏଭଳି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିକି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁମମାନେ ଆସ ନାହିଁ, ତୁମର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ହେବୁ ନାହିଁ।